magsulod, miss. Uy, sulod. Pasawa, may gusulod na, miss. Birthday lang ito. Ganyan nga nang ganyan, miss. Go. Ito man, nagkikastruggle. Kumabuto. Again. Miss, may nasugo akong pamuk, miss. Kawan si Miss Onita. Then, Sige na kami sa mga pinakaginos. sige na kami sa Layla po mo tamay. Arm right. Tapos lagyan ang this one. Grab this one. And then this is grab. Grab. Wait lang, miss. Hindi na lang magano sa... Nag-post miss oh. Okay. Hold on. Grab. Alin. Struggle ko yung Struggle yan. Winning grab mo siya o this one. Then kasulod. Okay. Yes. Okay lang yung Butong the ground. Baktan buga. Okay. Hindi na mag-work. Butong si gown. Okay, adjust. Butong si gloves na. Oh, tama na. Tama na. Karon ka lang kayo. Do the other gloving. Go. Hindi lang yung check ko. Go. I'm sorry, miss. Struggle sa kaya gamay-gamay ako kamot na yun. Okay, go. Sige lang. Okay, relax. Butong si gloves. Si gloves. Okay, si gown. Okay, asa ka lang ka? Sigaw. Ano lang? Wala ka na tanong ngayon. You spread your hand first. You spread. Okay. Hanga mo pa ako. Mister, wala ko gamay. Nagitang kamot ko. Pero hindi pa sa kaigo. Wala na siya gang ng powder. Sapnot. Okay, arrange your ano ha. Butong. Okay. Okay na. Butong. Butong nga. No, butong. The cut of your glove. Sige, butong it. Straighten your glove. Nang ano pa rin yung namigas. Hindi ba guni? Sapnot. Okay. Okay na, miss. Hindi pa putulin mo na. You do labor and everything. Be sure that you are well done. Okay. Go with the draping. Oh. Unfold here on your stereo area. Up, 1/3. Where's the 1/3? Buttocks una, diba? 1/3. Suli ka. Ang laba dapat sa... Okay. Okay. Pwede nyo i-lift ang mga chairs. I-lift ko ng Chairs, please. Thank you. Next. Find the fold a 9. Yes, pero do not tak-tak ha. No shaking. First on the here, reverse there, real ball. Okay, grab. Grab na na ngayon. Wala shaking. Next. One half. Find the one half. Go to the side. Then, Abdomen. hindi yung abdomen yung isang mes. Go to the side. Okay, good. Next.
Next, go. Punta na mo. Ay, ko ako. Hold person rate. Thank you. Sige, so ikaw na ga. Wait. Sa pala. Ang struggle to daw sa may gloves. Kami daw yun, May. Di ba mo yun ito?